جو مہمان ہمارے پاس آئے ہیں، ہر کام کا ایک وقت ہے، ہر کام کا کیا ہے، ایک پیدا ہونے کا بھی ایک، مر جانا کا بھی ایک، آسمان پر چڑھ جانا کا بھی ایک وقت ہے۔ میں چند باتیں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بے شمار خدا کے خادم مردوں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، سیکھنے والی ہے۔ بے شمار خدا کے خادم مردے کو کندھا نہیں دیتے۔ بے شمار خدا کے خادم مردے والے گھر سے کھانا بھی نہیں کرتے۔ ساری عمر وہی انسان ہوتا ہے جو خادموں کو چندہ دیتا ہے، وہی ہوتا ہے کہ بدل جاتا ہے۔ وہی انسان خادموں کو کھانا بھی، تو جب وہ مر جاتا ہے اس سے اتنی نفرت کہ یسوع نے کسی مردے سے نفرت نہیں کی، اس کے نبیوں نے کسی مردے سے نفرت نہیں کی۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 5:25۔ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنتے ہیں، جتنے سنتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، جتنے سنتے ہیں وہ زندہ۔ اگر کوئی مردہ خدا کی آواز نہ سنے، خدا کے بیٹے کی آواز نہ سنے، نبیوں کی آواز نہ سنے، یسوع کے شاگردوں کی آواز نہ سنے، تو زندہ ہو سکتے نہیں۔ سب سے پہلے ایلیا نے ایک بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا۔ پہلی سلاطین کی کتاب 17 باب 20 اور 21 سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیا نے مردے کے لیے دعا کی۔ ہم ایلیا سے بڑے تو نہیں، ہم روکتے ہیں لوگوں کو۔ ایلیا نے مردے کے لیے دعا کی، درخواست کی، عرض کی، مناجات کی کہ خداوند اس مردے کو زندہ کرتے۔ تو جب مردے کے کان میں آواز پہنچی، کس کی؟ ایلیا کی آواز پہنچی، تو وہ زندہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا وہ؟ آج بھی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مردے آپ کی بات بھی سنتے ہیں۔ مردے مردوں کے ساتھ قبروں کے اندر باتیں کرتے ہیں، مردے قبروں کے اندر کپڑے بدلتے ہیں، مردے سے پانی مانگتے ہیں، مردے کا انسان قبر میں کرتا ہے۔ یہ باتیں آپ نے کبھی نہیں سنی، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایلیا کے شاگرد نے، الیشا نے، دوسری تماری کی کتاب، دوسری سلاطین کی کتاب 4 باب اس کی 40 اور 41 آیت میں لکھا ہے، ایک اور بیوہ تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو الیشا نے اس کے لیے دعا کی۔ اس کے لیے دعا کی؟ مردہ کے لیے یا زندہ کے لیے کی؟ ایلیا نے مردہ کے لیے کیا کی؟ تو وہ بھی مردہ زندہ ہو گیا۔ اگر مردہ آواز نہ سنتا تو کبھی زندہ ہو۔ اسی طرح پترس یسوع کا شاگرد ہے۔ ہماری کتاب 9 باب اس کی 40 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک لڑکی مر گئی، وہ پترس ہی کی شاگرد تھی، طبیطہ اس کا نام تھا۔ لوگوں نے کہا پترس کو بلاؤ، وہ اس کے لیے دعا کرے اور یہ بیٹی زندہ ہو جائے گی۔ تو جب پترس آیا، 40 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس نے دعا کی مردے کے لیے۔ پترس نے کس کے لیے دعا کی؟ مردے کے لیے دعا کی، اور وہ بیٹی زندہ ہو گئی۔ کیا ہوگی بیٹی؟ اگر وہ مردہ آواز نہ سنتی تو زندہ ہو نہیں سکتی۔ ایک اور بیوہ تھی نین شہر کی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ جنازہ اس کا لے کر جا رہے تھے، آگے سے یسوع ملا۔ کون ملا جی؟
तो यीशु ने कहा जनाजे को नीचे उतारो। तो जब जनाजे को नीचे उतारा तो यीशु ने कहा ऐ जवान उठ। तो वो सबके सामने अपनी चारपाई से जिंदा होकर नीचे उतर आया और यीशु ने उसकी मां के स्पर्श का दिया उसको अपने घर ले जा। इसका मतलब हमें सिखाया कब जाता है क्यों मुर्दों के लिए दुआ नहीं करते? सुनते समझते हैं, अगर सुनते हैं तो वो जिंदा। यूहन्ना की इंजील 11 बाब 41 से 45 तक आप पढ़ सकते हैं कि लाजर मर गया। लाजर क्या हो गया जी? तो उसको 4 दिन हो गए मरे। उसकी बहन ने कहा जब यीशु आया 4 दिन के बाद, ऐ खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा आज भी जिंदा हो जाएगा। वो कहती मैं जानती हूँ क़यामत के जिंदा हो जाएगा। क़यामत के जिंदा? यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं है। क़यामत और जिंदगी तो मौत को झटकने वाला भी मैं हूँ। उसने कहा ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा ढंग? यीशु के सामने तो मौत भी भाग जाती है जिसके हम प्रस्ताव हैं, जिसकी हम इबादत। तो यीशु ने कहा ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ तू हर बार मेरी दुआ सुनता है। ऐ लाजर कब्र से बाहर निकला। तो वो क्या हो गया? मुर्दा कब्र से बाहर निकल आया। तो हमारी कब्रें भी यीशु खोलने वाला है। हिजकिय्याह की किताब 37 बाब 1 से 12 तक आप पढ़ सकते हैं। खुदा ने हिजकिय्याह से कहा ऐ हिजकिय्याह ये हड्डियां हजारों सालों के मुर्दों की है, इनसे कह जिंदा हो जाओ। इनसे क्या कह जिंदा हो जाओ। तो हिजकिय्याह ने खुदा के हुक्म के मुताबिक नबूवत की और सब हड्डियां अपने अपने बदन के साथ जुड़ गई। क्या हो गया? अपने अपने बदन के साथ जहां जहां भी थी। बात का तो ऐसा होता है बदन का हिस्सा टांग या बाजू कट जाता है तो जी करे किसी और शहर में दफन होगा तो आप यहां दफन हो। तो हिजकिय्याह ने नबूवत की जहां जहां भी इंसान का हाथ था, बाजू था, कान थी, अपने अपने बदन के साथ जुड़ गई। हिजकिय्याह कहता मेरे देखते उन हड्डियों पर नसें आ गई, मेरे देख के उन पर गोश्त आ गया, मेरे देख के उन पर पोछिश होगी, जबड़ा आ गया। तो मेरे देखते ही वो जिंदा। 12वीं आयत में लिखा है खुदा ने कहा आए लोगों मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, मैं तुम्हारी कब्रों को और उनसे बाहर निकालूंगा। तो जब यीशु ने सलीब पर कहा, मत्ती की इंजील 27 बाब 50 में लिखा है, जब यीशु ने सलीब पर कहा ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको, तो लाखों मुर्दे जिंदा हो गए। बाइबल में लिखा है चट्टानें तिड़क गई, चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और बेशुमार मुर्दे जिंदा होकर अपने अपने शहर में चले गए, अपने अपने घर में चले गए। तो हमें सिर्फ लाजर तक सहाया जाता है जो वो 4 दिन का मुद्दा था। इधर तो हजारों सालों की बात हो रही, लाखों मुर्दे जिंदा हो लगे। जब यीशु ने कहा ऐ बाप इनको, तो सब मुर्दों को माफी, जिंदा लोगों को भी माफी हो गई। तो मुर्दे क्या हो गए? जिंदा हो गए। किसकी बात सुनी मुर्दों ने जी? यीशु की। जब यीशु कब्र के अंदर गए तो 3 दिन कब्र के अंदर रहे। वकाशवाई किताब 6 बाब उसकी 9 से 11 तक आप पढ़ सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि यीशु जब मुर्दों में गए, कब्रिस्तान के अंदर गए,
3 दिन रहे तो जो मुर्दे उस कब्रिस्तान के अंदर थे वो उनसे कहा क्या हो गए। और यीशु से कहने लगे, आए मालिक, हम कब तक इन कब्रों के अंदर रहेंगे। मुर्दा यीशु भी है, मुर्दे वो भी है जो कब्रिस्तान के अंदर है, मुर्दे मुर्दे से बात कर रहे हैं। आए मालिक, हम कब तक इन कब्रों में रहेंगे। यीशु ने उन मुर्दों को सफेद कपड़े दिए। यीशु ने क्या किया जी, उन मुर्दों को सफेद कपड़े दिए और कहा थोड़ी देर और आराम करो, जब मैं आसमान पर जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। क्या आप जाना चाहते हैं आसमान पर। इसी तरह 3 मुर्दों की मैं आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। लूका की इंजील 10 बाब 19 से 25 तक लिखा है कि अमीर आदमी था, उसी के पास एक गरीब था जिसका नाम लाजर था। उसके नसूर थे। वो अमीर आदमी ना उसे खुराक देता था, ना पेशाब देता था, ना उसके जख्मों पर कोई मरहम पट्टी का इलाज कराता था। एक दिन वो गरीब आदमी ईमानदार था, मर गया तो खुदा ने आसमान से फरिश्ते भेजे, तो फरिश्ते गरीब आदमी को आसमान पर ले गए। आसमान पर जब ले गए तो उन्होंने इब्राहिम के पास उसे भेज दिया, यानी कि लिखा है इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। इब्राहिम उस लाजर से पहले 2200 साल पहले फौत हो चुका। तो ये मुर्दा जब यीशु ने आसमान पर पहुंचाया तो ये किसके पास बैठा है, इब्राहिम के पास। इसके बाद वो अमीर आदमी भी मर गया। जब अमीर आदमी देख रहा है कि खुदा ने मुझे अज़ाब में डाल दिया है, मुझे आग की भट्ठी में डाल दिया है, तो ये गरीब जो मेरे दरवाजे पर बैठता था, मेरी बची रोटी खाता था, अब ये जन्नत में है, फरदौस में है, जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। तो उसने कहा, आए बाप इब्राहिम, मुर्दा मुर्दे से बात कर रहा है, समझने वाली बात है। मुर्दा मुर्दे से बात कर रहा है, आए बाप इब्राहिम, लाजर को मेरे पास भेज, ये अपनी एक उंगली पानी में डुबो कर मुझे चसाए ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून हो सके। तो इब्राहिम ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तू जमीन पर अच्छी चीजें खा चुका है, ले चुका है, ये तेरे पास था, इसकी तूने मदद और हिफाजत नहीं की। वो फिर मुद्दा दोज़ख से कहता है, बाप एक बार मुझे जमीन पर भेज, ताकि मेरे 5 भाई और हैं, वो मुझसे जालिम है, मैं उनसे समझाऊं कि किसी पर जुल्म ना करना, मैं आग में तड़प रहा हूं। तो बाप इब्राहिम ने क्या कहा, याद कर, क्या कर, याद कर कि तू दुनिया में ऐश कर चुका है, अब तू जमीन पर नहीं जा सकता। तेरे भाई जो बोएंगे सो काटेंगे, तूने भी जो बोया है सो वो काटेंगे। तो आज हमने इस बात पर फख्र करना है कि यीशु की बात मुर्दे सुनते हैं, यीशु के नबियों की बात मुर्दे सुनते हैं, यीशु के शहीदों की बात मुर्दे पलूस रसूल एक छत पर कलाम सुना रहा है। रात को एक आदमी को नींद आई तो जमीन पर गिरकर मर गया, तो पलूस रसूल उतरा, उसने उस मुर्दे को भी क्या किया, जिंदा कर दिया। हमारी दुआ आसमान पर पहुंचती है। मैं आपके सामने दुआ के तलक से सिर्फ 1 मिनट बताना चाहता हूँ। लोग दरख्तों के लिए दुआ करते हैं जिस उनको फल नहीं लगता,
لوگ جب نئی زمین خریدتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو مکان بناتے ہیں اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو بہنیں بیوہ ہیں اس کے لیے دعا لوگ دعا ہر انسان کی آسمان پر پہنچتی ہے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہن آپ کے سامنے اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ کیا نام اس کا؟ آسیہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ یہ دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اس کی رہائش، اس کی خوراک، اس کی پوشاک کا ذمہ دار خدا ہے، ہم نہیں۔ میں ڈھونڈ تھکا ساری دنیا میں، میں ڈھونڈ تھکا ساری دنیا میں، نہ جانے آسیہ کہاں ہو گئی ہے، نہ ٹالی تیس کی کوئی بات میں نے آج تک، نہ جانے مجھ سے کیوں خفا ہو گئی ہے۔ آج آسیہ کے سرانے آج کا بولو، یہ ہنستے ہنستے یسوع نے سو گئی ہے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے رات کو